Shalom mari kita saluhutna, selamat Pentakosta mari kita saluhutna. Begitu maturpuk jamita di tengah-tengah pertanyaan tidak bagas santikyon di mana dia sian buku Joel biduna patuluhon ayat sada saha rodi ayat 5. Hujah hadihita songonom maridok desing baga-baga taringutu hau useni todi perbadia. Jadi dung songoni pangusuhonokku matodiku tuna sasibuk gabe manurirangi ma akka anak muna dahot borubuna marnipi ma akka situa muna jala maralatan akka doli-doli muna doh dotu akka naposo muna bawa doh buru-buru pangusuhonokku diakka ari todikku jala pamasauku do akka partinada di langit doh di tanon mudar doh api doh timus namar si jongjong muba do mata nyari gabe hahulumun jala bulan gabe mudar patujolo ni ari haroro ni Jahuba na bulon jala nasok kali. Alay nasa nama jo guar ni Jahuba malua do. Ay di atas ni dolok siyor do di Jerusalem masa haluaon. So na pinarbaga ni Jahuba hiyan jala di tonga-tonga ni halak na maluido akka na jino ni Jahuba. Ima sahatna. Dihita na hinakulong ni bagasan ng guar ni Tuhan Yesus Kristus. Ingot pehita di tengah-tengah ni peristiwa Pentakosta, ditiki merayakan Pentakosta di sejarah peristiwa di Yerusalem 2000 lebih tahun nasapu. Hati-hai marjamita sisian Tuhan Yesus Petrus dohot akadongan nama katai di bagasan bahasa roh naboy dia tu si gudang jolma torop jolma sian akala terbelakang na berbeda bangsa na berbeda, dohot bahasa na berbeda. Nah sebelum na bodohonon akasisian itu Tuhan Yesus on di bagasan hatakutan tidak punya keberanian. Bahkan dinalahu patuduh dirina petujol tua kana torop tangan habarna apalagi lahu makatai tarik tu barita di haluau ni nabi tatupan itu Tuhan Yesus Kristus. Dengan dong barani makatai alay gabi adong habaranion lah mamaritahon Yesus na tersilang namate na heheng jala na mulak mangulu yari patuluhon ala niyahang ala diguhi tod di porbadia nasida jala tadi dia madesi peranan ni tod di porbadia tuak kasisiani menuntun gabi marhabaranion lahu mamaritahon barita nauli. Dihita na marpungo di bagasan tikyon marhita turpuhon ditogihon manang hita lahu mga tusi ada peranan ni tod dini di bata tod di purbadia dingulu ni halak na porsia dingulu taganok marsada-sada molo tapi hutiho di pajahaw na king na perjolo patukon halak na porsia lahu manurirang tod di purbadia patukon halak na porsia lahu manurirang memampukan orang percaya dan bernubuat. Di buku Yoel masuk do tu horong buku nabi-nabi kecil. Ala memang maca jepek singkat mula di bahasa Indonesia kulat tulu bidu saja. Ala mula di bahasa Batak ada parasingan na opat bidu. Marasing siya ke buku na asing misalnya di Yesaya, Jeremia na digolongkan tu kitab nabi-nabi besar ala memang isinya gajang. Maca gajang. Buku Joel di Kuratan Joel abad palimahon adorakso Kristus dung habuangan Babel. Mula tasigati arti manang lapatan ni Joel lapatan na Tuhan adalah Allah. Atau ada tujuan ni bukuan di tanah golongan bagasar Kristus Yesus tujuan ni bukuan pengoton bangso di debata menogihon asa marhabu baon pengoton ang hita asa toktong marhabu baon ay Roma tikina. Roma akan masa nagabitada-tada di haron Tuhaning ado ka bencana dot ragamnya kahal ado raksoro Tuhani nagabi ari ni Tuhan asan yan sude na meninggalkan hasumaran na salaw meninggalkan kebiasaan naso hinalamuhan di rohani bata nasaya tarikot di penyembahan berhala tidak terikat kepada Tuhan. Adong praktek-praktek kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Tentu harus sakap ni debata itu ngatawon sa luhut na pengoto ni sakap ni debata ima sakap hadwa dang lomorohan ni debata jolme madabu di bagasan lusa gabirang naputan hadwa dang lomorohan ni debata daputan akka na tidobusna ak bangsona alani akka pangalahona asa marhite to dinay itugihon ma asa ganun bangsona garup na porsiya marhamu baw itugihon gabe jolma na porsiya di debata. Jalolobi siya ni, di bagasaton di debata buwi gabi manurirangi, mampu untuk bernubuat. Lapatan na dihita na halong bagasan Kristus Yesus mamaritahon sakap na ulis yang debata ima kadua untuk salhut akka na poso na matuang. Jala dipakailah menyatakan kehendak ni debata di bagasan wuluna. Dihita na marpungo di bagasan tikyon, jalan waing matikinang nang hita pe dipakai laho para raton nuaing tikina dipakai hinang hita laho pasahaton sakap ni dibatai asa torop gabina terjung torop akan porsia di debata. Napaduahon ahdo nagabe peranan itu di debata memampukan orang percaya untuk melihat tanda dari Tuhan. To di debata dapat tahu hita bui mamireng boy mga tusi, boy manada, tada-tada na binahin ni debata. Tujuan na asa paingot tenang hita. Di paingot hita, sudah do hape ikon salpo. Paingot ton hita, sudah ikon marujung. Ali adiga ni masa, dang ado naubotosa. Molo di Matius 24 ayat 26, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Holan debata amado na botosa. Debata pa botohon akka tanda-tanda na somal tadok ima tanda-tanda akhir zaman. Adong madisi akka parkurangan, adong gempa, kelaparan, bencana alam, adong akka penyesatan dia kehalak na porsia, tuhalak na porsia. Alay mula tapay hutihut di Matius 24 ayat 1 ayat 10 budohonon masa maakataday alay buhado sikap ta laho mangadupi isa luhut na imana gabi perlindungan di hita umay masa maakatanda-tanda adorang soro haroro itu hani alay buhado sikap ta merespon di haporsyota buhado akan aporsya holan tanda-tanda alam sajodo di rohata manang ulaw ni jol masajodo di rohata. Ito na parpungo di bagasan tikyon di halak na porsiya dia jari to di porbadia may hita madok suday na imatada-tada na Roma ari ni Tuhan nanang Roma ari ni Tuhan asap patutorot tamadilita ditoro ni tangan di debata dia lupa di debata gabe jol mana porsiya hita gabe jol mana setia hita nang pemarujung do peportibion nak pemarujung portibion ala tetap hita setia di lupa di debata alanya ala porsiya hita bau-bau ni debata. Jadi namanahan ro di ujung na namar hasatyaon satu ujung na imana gabe pinalua ni debata. Mula di Matius 24 ayat 10 tulu didokon tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Orang yang bertahan pada sampai kesudahannya akan diselamatkan. Jadi di son mahita mamereng peranan itu di debata di ngulu ni halak na porsiya. Orang percaya dimampukan melihat tanda-tanda Tuhan dan mengimplementasikannya di dalam hidupnya dan membuahkan buah-buah pertobatan. Gabi merhamu baun hita di bagasan ng luta. Gabi merhasatyaon hita dito kumahita dokto marpos ni roha di debata. Na mangihot na patuluhan memampukan orang percaya untuk berseru kepada Tuhan. Mula di ayat na palimahaw di dok naking alay nasa na majaw buwar ni Jehovah malua dong ay di atas ni Sion dohot Jerusalem masa haluaw song na pinarbaga ni Jehovah yan jalan ito nga ni halak na maluay do akan na zino ni Jehovah. Todi debata memampukan orang percaya berseru kepada Tuhan. Todi perbadia akan terus memelihara majamoton haporsyota mangalihon tuhita gogo mangalihon tuhita pangatusion kesetiaan mangihuton debata di sudi situasi nang kiadan na tadope boy do situasi las ni roha boy situasi jut ni roha kesulitan do aka kemudahan di bagasan gulute terkadang dihita nomor pung di bagasan tiken olo do situasi kurang dinggan
Alani situasi na huluang tinggan na taadopi, mabain hita gabi mabiar, mabain hita gabi cemas. Jalan di situasi, hula dua do pilihan di hita. Bersandar kepada Tuhan atau kepada yang lain. Marpos ni rohatu debata ado hita, merhasati auto debata ado hita, manang tuna asing. Ala ternyata, kenyataan di hita na marpungo di bagasan tikion, gudang do dang harum marsigat teng tu debata. Nakpe di dok dirina porsi di debata. Alay fakta na gudang halap na marsigatuk tu debata. Alay itu ogugu na, marsigatuk tu pikiran na, marsigatuk tu botohon na, marsigatuk kemampuan orang lain, bahkan menganggap sepertinya dia tidak butuh Allah untuk penolong. Sikap si sokonido na hinasaguho di debata. Asa itu gihon marhamu bang. Alay mauliati ma di debata, nang mga lihatod di porbadia tu hita, lahu mangajari hita, lahu patukuhon hita, lahu mangapuli hita, lahu marguguihon hita, asa sa toktong porseya, toktong marhaporusang, toktong manada, suara ni debata. Jala toktong bu hita maju guarda. Molo di Joel tulu ayat napalimahoni didok nakingan ay nasa na maju guarda ni Jehovah malua dong ay di atas ni Sion doh Jerusalem masa haluan. Mula di bahasa Indonesia di di Joel 2, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Jerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah dipermankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Alani di Jawa mahita di hita namar pungu di bagasan tikyon asa unang tatulak ton di debata ton di purbadia ali tajakon mah asa saya mangulay bagasan derita tajakon mah asa saya mergugu hita laho marhasatyaon marsigatong hulat tu debata jakon ton di debata di bagasan ulum asa dipataw ko boga bedapotan haluaon laho di dapotan aka las ni rohana siya debata dungi dipataw ko laho majaw guarni Jehovah nagabe paduahon hita di bagasan ulutang. Selamat Pentakosta Malihita Salhutna. Amin.